నాకు ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಗಾನಹಳ್ಳಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪೆರೇಸಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್లో ನನ್ನ ಶಾನಾ ತಿಟ್ನೊಳ್ಳೆ ఈ ఊరోళ్ళు కానీ కాదు కానీ ఏం తెలుస్తా పేర్లు చెప్పలేదు పేర్లు 50 చెప్పాలరా రాసుకోద్దేం లిస్టు నేను కాదు తమాషకు మాట్లాడుతా అన్నాను ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే అంటే సీరియస్గా మాట్లాడే అని కాదు నేను మీ పిల్లోడనా ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ನೋಡಿ ಈ ಊರವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ಇದೆ 50 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಇಷ್ಟು ಊರವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಮ್ಮತವಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಇದೆ వాళ్ళంతా కలిపే మగోడ్రావల్ల వచ్చిండనంతే ನನ್ನೆ ಯಾರೋ ಅಂದರು 5-6 ಜನ ಆ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಮ್ಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 5-6 ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಕಮ್ಗಾನಹಳ್ಳಿಯವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಪಾಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ತೋಟ ಇರುತ್ತೆ ಜಮೀನಿರುತ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಣ್ಣ ಈ ಊರೊಳ್ಳಂತ ಈ ಊರವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಏನು ಅದೇನು ಸೈಟ್ಗಳದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಊರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಣ್ಣ ಈಗ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 42-43 ಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ 1-1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿ ಆ ಸಿದ್ಧಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೋಟಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಆ ಯಜಮಾನರು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಯಜಮಾನ್ರು ಒಂದು ದಾವಿ ಹಿಡಿಸಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಿಡಿಸಿಸ್ತಾನೋ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ಅಷ್ಟು ತೋಟಗಳು ಅವರು ಒಂದು MLA ಹೋಗಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ MLA ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಈ ಅನುದಾನ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನನಗೆ ದುಡ್ದಿರೋರಿಗೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ అభినందన ನಾನು ఇదివరకు ద్వేష ఏమన్నా మీ ఊరోళ్ళ మీద యాపద్దన్న ఎవరన్నా నరేష్ చేపించినానేమన్నా ಬೇರೆ వాళ్ళు ఏమన్నా గెలిచింటే ఎందరు లోపలికి వెళ్ళిపోదురు ఊరూరే అన్నయ్య ఏం తెలుస్తున్నా జనాలకు ఒక అభిమానం ఉంటుంది ఈ భాగంలో పెరిగినోడు ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಸರ್ ನೋಡಿ SSLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ చూడు మేమంతా SSLC ప్రభగాడు సౌండు నేను మేమంతా మేము SSLC క్లాస్మేట్లు ఒకనికి 150 మార్కులు వస్తాండ్లే ఒక్కొక్కిత నెలగిరిది కలుపునా పాస్ అవుతాండ్లే వాడదొక 5 నాదొక 10 వాడిదొక 5 మాది నెలగిరిది కలుపున ఒక్కొక్కిత పాస్ అవుతాండ్లే 100కే ఏం పాస్ సౌండ్ మా క్లాస్లో తక్కువ మార్క్స్ తీసినోడే సౌండ్ ఆయప్పనే లీడర్ చేసిండు నాకు అవుడు ಇವಡು నేను ఎలా సౌండ్ది ఒక ఎగ్జాంపుల్ వాడిది అన్న చూడు బుద్ధివంతులు ఎలా చెప్తానంటే SLCలో పాస్ అయ్యేది కష్టం మన పక్క పిల్లోళ్ళకి నేను ఇప్పుడు అందుకే అన్న డైలీ ఎగ్జామ్లు పెట్టిండన్న ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಡೈಲಿ ಪೇಪರ್ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು SLC ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ఈ ఊరವ್ರಿಗೆ జొత్ల పదామన ఇంకొక్కిత వస్తాను ఇంక ಯಾವುದೋ స్కూల్ బిల్డింగ్ ఏమో చెప్పిండారు వేస్తాను అది వేస్తాను అయినంత బిర్నేస్తాను